Amazina yanjye nitwa Safari Munyarugendo, nkaba ndi umukongomani ukomoka muri teritware muri province ya Nord Kivu, teritware ya Rucuru, muri collectivité chefferie ya Bwisha, muri groupe Mabusanza. Nkaba nkomoka mu rusisiro bita mu Kiriba, nkaba ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Tennessee. Nkaba ndi umuyobozi muri kino gihe, umuyobozi w'umuryango Isoko, ishami rya hano muri Amerika. Rero nkaba nishimiye kwifatanya nawe mu mateka twasangiza abakunzi bacu, abavandimwe n'abandi bose bashaka kumenya umuryango Isoko. Nitwa Safari Kagiraneza, ndi umukongomani ukomoka aho bita Igicanga, mu giturage ahantu bita Igihokwe niho twari dutuye. Naje mu Rwanda mpunze intambara yo muri 1995, 1994, 2003 aho ngaho. Ubwo nza guhungira mu nkambi zo mu Rwanda, nabaga mu nkambi y'Ibyumba. Igihe cyarageze rero nza kwimurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho ntuye uyu munsi, muri Leta ya Texas mu mujyi wa Dallas. Uyu munsi nkaba ndi Vice Perezida w'umuryango w'Isoko ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango Isoko ni iki? Kubera icyo wabayeho? Ugamije iki? Ni mu bibazo benshi bibaza, nta nibyo twifuza ngo tubasobanurire. Umuryango Isoko rero, kuko izina ribivuga, isoko niho abenshi bagenda bagahurira, bajya kuvoma amazi, abashora inka, niho amateka uyamenyera. Isoko ni izina ry'umuryango w'Abatutsi b'Abanyekongo bo muri Kivu, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Igihe mvuze Kivu y'Amajyaruguru ndavuga ziriya teritware z'Abatutsi b'Abanyekongo bakomokamo, za Rucuru, Masisi, Karehe na Nyiragongo, abatuye za Warikare, abatuye za Rubero. Turafite n'Abatutsi bo muri Majyepfo ya Kivu, ariyo Karehe, ariyo no Kwijwi. Ririya zina ryatoranyijwe n'abasaza bakuru bahuriye hamwe mu 1917. Abasaza 33 bishyira hamwe, bajya mu mateka ya Kongo, amateka y'Abatutsi muri Kongo, basanga ko hari ikintu bari barabuze batashoboye kugeraho. Abakuru babanjirije nuko andi moko yose muri Kongo afite amazina baranga. Abahutu bafite izina ryitwa Igisenge, Abahunde bafite izina ryitwa Hunde Shenge, Abanyanga bafite yabo, Abakanu bafite yabo, Abandana bafite yabo. Abatutsi rero nta zina bagiraga, basanga ko ari byiza ngo Abatutsi bakomoka muri la province na rama teritware ya Karehe no Kwijwi b'Abatutsi b'Abanyekongo, n'abandi bagiye bavukira hirya no hino muri Kongo, abagiye bavukira mu nkambi, abagiye bavukira mu mahanga. Abo bose bakomoka muri kara gace bafata izina ry'ubuti bazagenderaho ryitwa Isoko. Rigamije iki? Rigamije guhuza abantu, kubashyira hamwe. Amateka ivangura ry'amoko rya Kongo ryatumye Abatutsi b'Abanyekongo kuva muri 1900 batotezwa, barabirukana, barabatwikira, barabasenyera, baje mu nkambi. Ngiyo ntabwo nagize inzira incisha mu nkambi, ariko Imana yangejeje hano muri Amerika mu buryo nyine bwamfashije kuba ntarashoboye kugera mu nkambi. Ariko abenshi batuye mu nkambi nyinshi mu bihugu by'ibituranyi. U Rwanda harimo inkambi 5, abenshi bagiye muri Kenya, mu Burundi, muri Uganda hari inkambi nyinshi, hari abagiye muri Ethiopia. Abo bose abarya abasaza 33 basanze ko kwishyira hamwe
tukagira izina riduhuriza hamwe aho twagiye hose ku isi, tukagenda kuri iryo zina ritwibutsa amateka, ritwibutsa gakondo. Ni twebwe rero hano muri Amerika twagize ubwo butumwa, bagize ubutumwa batwoherereza hano muri Amerika, iratwakira, itubwira amateka, itubwira impamvu, biba ngombwa natwe ko twishyira hamwe dushinga umuryango Isoko, ishami rya hano muri Amerika. Amashami arahari ahandi, hari ishami ry'Isoko muri Canada, hari ishami ry'Isoko mu Buraya, no mu nkambi zose gahunda ihari y'umuryango Isoko ni uko haba amashami aho hose twagiye duhungira, ibihugu byagiye bitwakira, izina ry'Isoko ariryo rituranga, tukiga amateka yacu, harimo ameza, harimo amabi twagiriwe, twicwa tuzira ubwoko bwacu. Ayo mateka niyo tugenda twigisha abakiri bato ngo bayamenye. Ngayo muri make umuryango Isoko icyo ari cyo n'icyo ugamije. Murakoze cyane. Witegereje intumbero cyangwa se icyerekezo cy'umuryango w'Isoko, mu by'ukuri umuryango w'Isoko nk'uko Perezida Safari Munyarugendo amaze kubivuga, ufite gahunda zagutse kandi z'igihe kirekire zo gushyira hamwe abantu baciriwe imahanga bitewe n'impamvu z'intambara yabereye mu gihugu cyacu. Icyo ni kimwe, kubera ko urazi neza muri ibi bihugu twagiye duhungiramo cyangwa se twazanywemo kugira ngo tubituremo tuvuye mu nkambi zitandukanye, ni ibintu bigoye cyane kubona abantu bashobora kubura iyo bavuye bitewe n'uko batishyize hamwe. Dufite ingero nyinshi z'abo twagiye dusanga muri ibi bihugu bazanywe mu gihe cya kera, ariko uyu munsi ukaba udashobora kumubaza iyo akomoka ngo ahamenye. Abenshi bakajya kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo bamenye iyo baturutse. Rero icyerekezo cy'umuryango Isoko by'umwihariko ni uguhuza no gushyira hamwe abatutsi baturuka mu nkambi zitandukanye z'aho perezida amaze kuvuga, ariko baturuka muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ikindi kintu cya kabiri ni ukurebera hamwe ibibazo abo bantu bafite, nibura tukaba twashakisha uburyo twakora ubuvugizi kugira ngo nibura bimwe bibe byakemuka. Hari abafungwa rimwe na rimwe, hari abazize ibyaha bakoze, ariko hakaba n'abafungwa rimwe na rimwe bari kuzira n'ubusa. Iyo batagize ababakurikirana rero, abenshi bashobora guhera mu munyururu, abandi bagahura n'ibibazo bitandukanye umuntu atabasha gusobanura kuko biri mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abakorerwa za deportation. Abakorerwa za deportation birakwiye ko umuryango w'Isoko tugomba kuvugana n'abari i Kinshasa igihe hari umuntu uvuye muri Canada, igihe hari umuntu uvuye muri United States, igihe bageze i Kinshasa tukaba dushobora kuvugana n'abariyo kugira ngo bazamenye ko hari umuntu wakorewe deportation cyangwa se wasubijwe mu gihugu cye, noneho bakaba bamufasha kumenya uburyo agomba kwitwara aramutse ageze i Kinshasa. Ikindi ni uko twibanda kwigisha no gusobanurira abana ibyerekeranye no kujya kwiga, kubera ko abana baturutse mu nkambi babayeho mu buzima busa naho bushaririye, batigeze bafata ku mafaranga. Iyo bageze hano ntibabone abantu bashobora kubafasha ngo babereke yuko amafaranga aza nyuma yo kwiga, biba bigoye, biba byoroheye abana guhita binjira mu tuzi kugira ngo babone amafaranga mbere y'uko biga. Ni byiza rero ko abana bakwiye kugira uburyo bigishwa, basobanurirwa ko amafaranga agomba kuzaboneka nyuma yo kwiga mbere y'uko bayabona batize. Ikindi ni uko Isoko icyo rigamije
ku- 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 kumva neza imiterere yo kugira ngo amateka yacu ye kuzazima, amateka yacu ye kuzazima, kubera ko urumva niba tumaze imyaka myinshi turi mu nkambi zitandukanye, urumva twagiye tuhavoma n'imico itandukanye. None se niba tugeze mu gihugu abana bamaze imyaka 30 mu nkambi, by'umwihariko ubwo nta muco w'iwabo bafite, ubwo ni akazi katoroshye ko kwigisha uru rubyiruko kumenya ese umuco wacu ni uwuhe. So ibyo rero nizo ntumbero z'umuryango w'Isoko. Ikindi no kwibuka, kubera ko murazi neza yuko muri urwo ruzerero twagize, muri uko guhunga twagize, hari abahuye n'ibibazo byo kwicwa, hari abahuye n'ibibazo byo kubura abagabo, hari abahuye n'ibibazo byo kubura abagore, abana babuze ababyeyi babo. So birakwiye rero ko dushyiraho gahunda ihamye yo kugira ngo abo bantu bacu bagiye babura ababo, tuzajye tubibuka uko bukeye n'uko bwije, kuko iyo abantu batibutse ibyabakorewe, mu by'ukuri amateka yabo arazima, ndetse bakarushaho no kwibagirwa ibyababayeho. ni urugamba, ni amateka, ni uguhuza amateka yacu n'igihugu cyacu cya Kongo. Cyane cyane kariya kantu ka nyuma yongejemo, ni amateka tutagomba kwibagirwa. Abakuru muri twe tubahuriza hamwe kugira ngo ayo mateka bayigishe abakiri bato. Niho urugamba runini cyane, ni abato tugifite babona Kongo nk'amahanga. Dushaka kubigisha Kongo ko ari igihugu cyabo, nubwo batakivukiyemo. Twebwe twakivukiyemo, tukagikuriramo, tukagikoreramo. Dushaka ngo tubabwire Kongo iyo ari yo. Ni urugendo rutoroshe, ni ishuri ngendo tuzakomeza gukora, abana bacu, abuzukuru bacu bazagenderaho. Nicyo gituma kwibuka abacu, murazi ko biciwe henshi bazira ko ari abatutsi, ko ari abanyekongo batutsi gusa, ubwoko bwabo. Babiciye Kinshasa, i Lubumbashi, i Kamina, babiciye i Mokoto, babiciye mu nkambi ya Mudende mu kwezi kwa 12. Imana nidufasha tuzibuka abiciye Mudende. Ayo ni amateka tugomba gushyira hamwe. Ikindi ni umuco, uriya muco niwo uturanga. Nirwo rugero kugira ngo tuzasigire abakiri bato. Ndakeka ko iyo niyo mpombero yacu tuzageraho, ariko dufatanyije n'aba bose turi kumwe hano muri Amerika, dufatanyije n'aba muri Canada, abo mu Buraya, ariko cyane cyane na bene wacu basigaye mu gihugu cyacu cya Kongo. Umuryango Isoko, icyicaro gikuru kiri kuri Goma, niyo icyicaro gikuru kiri. Iryo zina ryatowe n'abo basaza 33 mu mategeko yashizweho. Basabye ko aho twagiye dutura hose ku isi twashiraho ishami. Twe hano muri Amerika rero turi ishami ry'umuryango mukuru uri kuri Goma. Abo muri Canada bashinze n'abishami bagendeye ku mategeko y'igihugu cya Canada. Ishami rya Amerika ryagendeye ku mategeko yemerera imiryango itabogamiye kuri politiki kugira ngo ishingwe. Twagendeye kuri amategeko, barabitwemerera. Mu Buraya naho bakoze batyo, ni igihugu cyemera ayo mategeko, baguha uburenganzira ngo ukorere mu gace kose utuyemo. Dukorana hamwe, ariko cyane cyane nk'abayobozi duhura hamwe n'abandi bayobozi b'ayo mashami yose kugira ngo tuganire n'ibibazo twashyira hamwe, kugira ngo dukemurire bene wacu. Tuganira n'abandi bari mu nkambi kugira ngo tubafashe nabo bubake imiryango bagendeye kuri zina ry'Isoko. Mu by'ukuri Isoko nk'umuryango nyine uri under non-profit organization muri 501c3 bigenga amategeko y'imiryango idaharanira inyungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri twebwe nk'abayobozi b'umuryango w'Isoko nyine uyoboye abo batutsi,
igihe cyose umuntu akora ibikorwa bijyanye n'ibyo natwe dukora, kuko twese icyo turi guharanira ni ukugira ngo abo bene wacu twe gutakaza umuco, twe gutakaza icyerekezo cy'aho twaturutse, mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibikorwa tugiye gukora birebana n'umuryango wacu tubikorera hamwe, bitewe n'uburyo twabiganiriye, kuko by'umwihariko nk'icyunamo tuba dufite uburyo tukagitegura hamwe. Bityo rero mu mikoranire yacu, kuko twese n'ubundi turi Abatutsi, tubyumva mu buryo bumwe igihe turi gutegura ibikorwa birebana na ba bantu duhagarariye. Ariko ibikorwa bindi birebana n'inyungu zindi zitandukanye, abantu bakorera muri gahunda zabo. nakongeraho ikintu kimwe, isoko ni umubyeyi wa bose. Umubyeyi abyara abana bakaja mu mirimo itandukanye. Umubyeyi rero nk'isoko ni uko ibihe byose twasanze hari bene wacu bishize hamwe ngo bagere ku nyungu runaka bashaka kugeraho bagendeye ku mateka. Turavuga tuti ababaye mu nkambi ya Kiziba bishize hamwe bashinga ishirahamwe hano muri Amerika, ababaye mu nkambi ya Mahama ya Gihembe bati natwe, ababaye mu nkambi ya Nakivale, abo bose isoko ibahuriza hamwe, ku buryo mu nshingano isoko yihaye buri mwaka hari umuhuriro ukorerwa rimwe mu mwaka amaso mu yandi. Muri uwo muhuriro dutumira bose, cyane cyane bariya bashoboye gukora ibikorwa bagende ku miryango y'aho baturutse cyangwa ku nyungu runaka, tukabaha umwanya ngo babwire abandi batagize uburyo bishyira hamwe ngo bagere ku nyungu zigaragara biteze imbere. Ku buryo buri muntu rero haza nk'iyo migambi, ibyo bagezeho, inyungu byagiriye bene wacu bose batuye muri Amerika. Hari abakora ubuvugizi bwa bariya bafungwa, hari abakora ubuvugizi bwo gusimurira abandi, n'abiteje imbere mu buryo bw'akazi. Abo bose tubahuriza hamwe, nk'iyo miryango uvuze ya Forum de la Paix twarabatumiye mu muhuriro twagize mu kwezi kwa munane. UCC uwo muryango twarawutumiye, abandi bo twarabatumiye, kandi turenzaho tunabaha na certificate, agashimwe, kubabwira tuti mutere imbere, mukomeze, umuryango isoko urabishimiye. Niho duhamagarira buri wundi wese utagira umuryango yashoboye gushinga cyangwa gufatanya n'abandi, naze. Kandi isoko mu bitekerezo dutanga turavuga tuti uru rwego rw'abacuruzi mwakwishyira hamwe mugashinga umuryango, mugatanga urugero ku bandi bakiri bato, nguko isoko ibumbabumba bene wacu mu miryango bagiye bashinga mu buryo butandukanye. Ariko twese buri mwaka duhurira hamwe amaso mu yandi. Umwaka utaha tuzagera aho duhurira no muri Amerika, tuganira n'abakuru b'imiryango bakatubwira bati tuzabakira, rero icyo gisoko ikabahuriza hamwe bose. Nguko uburyo dukora n'iyo miryango yose. Mu by'ukuri impamvu ya mbere ituma dukora ibi bintu, icyo twifuza kugeraho nk'umuryango isoko, ni ukugira ngo abadukomokaho be kuzabura icyerekezo. Icyo ni icya mbere, kubera ko niba hari abasaza bafite amateka y'uburyo twageze hano mu bihugu bitandukanye, turamutse tubabuze, ubwo n'iyo tujya ntabwo twaba tuhazi. Ubwo aho dushaka kugera ni ukugira ngo dusigasire amateka y'igihe cyashize, kugira ngo intumbero y'iyo tujya tube tuhazi. Ikindi cya kabiri cy'iyo dushaka kugera, turashaka kuzagera aho tuzumva noneho ko dufite iwacu. Kubera ko nubwo turi hano, abenshi mu by'ukuri ntabwo twishimye, kubera ko iwacu dukeneye kumva dufite umutekano wo mu ntekerezo, twumva ko iwacu hari umutekano kandi ko hahari. Ntabwo dushimishijwe no kuba turi imahanga, birakwiye ko iwacu hagomba kuboneka umutekano, noneho natwe
tukaba twakorerayo n'ibikorwa. Twari abashaka kugira, hari abafite amafaranga ariko bakabura aho bakorera kubera ko iwabo hadahari. Rero nituramuka dukomeje gusigasira abo bantu, tukagumya kubereka icyerekezo cy'iwabo uko hameze, ntago tuzi ngo bizagenda bite, ariko igihe nikigera abo bana bazaba baramaze kumenya ko iwabo hahari, finally bizarangira basobanukiwe ko bagomba gusubira iwabo. Iyo niyo ntumbero, kuko ntago tuzasazira mu mahanga. urazi ko umubyeyi igihe ageze mu zabukuru yicazaga abana be akabwira ati bana banje ngeze mu zabukuru, dore amateka yawe, aya mateka ndagusigiye uzasigire abawe. Abenshi muri twe bageze mu zabukuru n'abandi basaza bafite amateka, akenshi twagiye tubura aho tubahuriza hamwe. Umuryango Isoko rero bari abasaza bose, bari abazi amateka ya Karehe, bazi amateka ya Masisi, bazi amateka ya Rucuru, bazi amateka ya hariya Nyiragongo, bazi amateka yo Kwijwi, babaye za Kinshasa, babaye za Lubumbashi, bazi Kongo. Bari abantu Isoko yabahurije hamwe, na niyo mpombero, niho tuzavomera ari amateka azatwubaka. Kubaka umuntu ntabwo ari iriya shuri twiga muri Amerika. Amerika ikwigisha byose, ariko ndi kubwira ngo amateka yawe yo muri Nord Kivu naya, amateka yo muri Kongo nayo mateka tugira ngo tuzasigire abacu badukomoka bose. Ikindi nuko mu byo tubamo muri kino gihe n'ikoranabuhanga, hari uburyo abacu bahahamutse, arihamuka turimo twese tuzira ibyadukorewe, turicwa, babibona kuri social media, baraturya, barya Abatutsi muri Kongo, bakabibona bikabahamura, bati Kongo ntabwo ari igihugu cyo guturamo, ni ikinyamaswa. Ariko turabwira tuti bizahinduka, kuko Kongo twabayemo twebwe bakuru, tukayigiramo, tukayikoreramo. Tubabwira Kongo yari iriho kera, igihe inka zacu zakamwaga ntizicwe, ntibazitemagure. Igihe inka zacu zimukaga zikava Rucuru bakazijana i Burindi, zikazagera Ikobo, zikazaja i Masisi, aho hose zikazaja Ishanje, zikazaja za Numbi, inka zitaribwa ziticwa. Amoko menshi muri Kongo akeneye guhurizwa hamwe. Isoko yafashe mu mpombero kugira ngo igire ibiganiro byaguye n'amoko yose. Duhamagarira amoko yose muri Kongo yo muri Nord Kivu ngo tugire ibiganiro byo kubaka amahoro hagati yacu. Abatutsi cyane cyane byagaragaye ko amateka mabi ya Kongo yatwise ko Abatutsi ari abanyamahanga, ko tutarabene igihugu. Amateka ni amateka mabi, ari amateka yarahindutse. Itegeko nshinga ya Kongo yemerera buri bwoko bwose Abatutsi barimo mu itegeko nshinga ko turi Abanyekongo. Akenshi abenshi ndi babimenye, kugira ngo nabyo tubibasobanurire babimenye, ariko cyane cyane nitwubakira hamwe tukaganira n'andi moko, twakubaka Kongo nziza. Umwana uva muri Amerika, umwana wanje ejo, umwana wa Vice President Kagira neza, nibagira ubushobozi ko kino gihugu cya Amerika nicyo kiyoboye isi, buriya bushobozi bafite bazabujyane muri Kongo, bajyane muri Masisi, baje muri Rucuru. Uwize kubaka imihanda agende ahafashe kubaka, ariko niyo ntego duteganya ko izagerwaho. Ubutegetsi bubi bugaragaramo ivangura ry'ubwoko buzahinduka, ntabwo uhoraho. Amahoro azagaruka. Ufata urugendo agaje kubaka Kongo, turagira ngo tuzamushishikarize. Kongo ni igihugu cye, uri Umututsi, uri Umunyekongo, iwanyu ni muri Kongo, kandi ugomba kuhagiramo uruhare nawe. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. La mutualité Isoko est une mutualité des Tutsis congolais, originaires du Nord Kivu et du Sud Kivu, plus précisément dans les provinces, dans les territoires du Nord Kivu. Vous avez Ruchuru, Masisi, Walikale, Lubero et Nyiragongo, et plus loin dans le Beni, mais également dans
les territoires du Sud Kivu, qui est Kalehe et Ijwi, mais aussi les Tutsis qui sont nés dans d'autres provinces du Congo. Il y a ceux qui sont nés en Ituri, ceux qui sont nés à Lubumbashi, à Kinshasa, qui n'ont jamais vécu à l'intérieur dans les villages. C'est tous ces Tutsis congolais qui se sont mis ensemble en 2017 à Goma et ils ont créé la mutualité Isoko-Asber. Ici aux États-Unis, la mutualité Isoko est une des branches de la mutualité Isoko. Isoko USA, la branche d'Isoko des États-Unis, et dont j'en suis le président, nous avons eu la chance d'avoir les informations qui nous ont poussé aussi à créer la branche d'Isoko USA. Quels sont les objectifs? Comme les autres ethnies au Congo, les autres tribus au Congo, autour de 450, chaque tribu est autorisée par la loi d'avoir un nom, une identité. Et chaque tribu a un nom. Les Tutsis étaient les seuls, jusqu'en 2017, n'avoir pas eu un nom qui les identifie. Et voilà comment est né le nom des Isoko. Les autres tribus du Nord Kivu, par exemple, les Hutus congolais ont leur nom, s'appelle Igisenge. Les Hundés ont leur nom, ils s'appellent Hundé Shenge. Et les Nandés ont leur nom, c'est Kiaganda. Et les Nyanga, les Kano, les Kumu ont leur nom également. C'est à travers toutes ces tribus, à travers leurs noms et leurs représentants, que 33 des anciens, de nos aînés, ont créé la mutualité Isoko en 2017. Ils se retrouvent dans le Barza intercommunautaire où ils discutent des problèmes d'insécurité, les problèmes de développement, les problèmes de dialogue entre les tribus au Congo. Et ça s'est fait régulièrement à Goma. Et nos frères qui représentent la mutualité Isoko à Goma nous donnent les informations. Ici, aux États-Unis, la mutualité Isoko, branche des États-Unis, a été créée en juin 2021 et réunit tous les Tutsis congolais qui sont ici aux États-Unis. Nous sommes venus du Congo, mais aussi nous avons beaucoup été chassés du Congo et avons vécu pendant les 30 dernières années dans les camps des réfugiés, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, au Burundi, même en Éthiopie et partout ailleurs. Tous font partie de la mutualité Isoko qui sont venus aux États-Unis. Et Isoko aux États-Unis cherche à relier, connecter, ramener toutes ces personnes dans une seule mutualité Isoko. Et quelles sont nos actions? Nos actions, c'est d'abord nous rappeler de notre identité. Nous sommes des Tutsis congolais. Enseigner l'histoire à tous ces enfants qui sont nés dans les camps de réfugiés, qui sont nés à l'étranger. Tous ces enfants, nous voulons leur apprendre l'identité congolaise des Tutsis, ici aux États-Unis. Nous commémorons aussi les tragédies qu'ont subi les Tutsis au Congo. Les Tutsis, c'est la seule tribu au Congo qui a été chassée parce que les Tutsis, chassés par une loi en 1995, que les Tutsis étaient des étrangers. Malheureusement, cette loi a provoqué de la chasse à l'homme, des tueries à travers tout le Congo, en 96, en 98. Et les autres ont fui, les autres ont péri. Ceux qui ont fui vers le Rwanda, ils ont été massacrés dans le cas de Mudende en 1997, pour lequel nous allons commémorer en décembre cette année les 27 années des massacres de Mudende. Et ça, ce sont des tragédies que nous voulons chaque fois ramener et rappeler à nos enfants qui sont ici aux États-Unis. C'est notre histoire. Mais le Congo, c'est un Congo qui a vécu, qui a existé et dont les Tutsis faisaient partie intégrante de la composante des Aïrois et des Congolais plus tard. Et il y avait la paix entre toutes les tribus. Et nous travaillons pour un Congo nouveau que nous enseignons à nos enfants, afin que chaque fois, quand nous leur parlons du Congo, ils sachent que le Congo, c'est un pays où ils ont aussi de la place pour le développement du Congo, pour la participation à la paix. Et comme mutualité de Tutsis congolais aux États-Unis, nous travaillons dans un cadre de dialogue avec les autres mutualités congolaises
qui sont organisés ici aux États-Unis. Nous les invitons et chaque fois que nous avons une rencontre, nous les invitons à ce que nous puissions échanger le moyen d'un dialogue qui ne nous exclut pas. Parce que quand vous excluez l'un, vous allez vous auto-exclure parce que nous sommes partie prenante d'une même nation, la nation congolaise. Voilà un peu ce que la mutualité Isoko et la branche de Isoko aux États-Unis. Nous invitons nos frères et sœurs congolais d'autres ethnies à pouvoir ouvrir ce cadre. Nous, les Tutsis congolais vivant aux États-Unis, nous sommes disposés à maintenir ce moyen de dialogue qui n'exclut personne pour bâtir un Congo de paix et de prospérité à toutes les ethnies. Merci beaucoup.